प्रमोद बर' सारनि हेलिकप्टाराबो बिरबायगासिनो दं रायजोफोर इलेक्शननि गोबां गरम जोंनि गेजेराव दायो ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो दं जेखि पार्टिनियानो जाया दै आं बुंनाया जेखि पार्टिनियानो जाया लिडारफोर माखासे मानिया नों हागौना आं हागौ जास्ट पावार लबि बायदिल' नुगासिनो दं पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै भट हैगोन सान्दुंबाबो अखाबाबो देरहाबा लंकेआव थांबा राबन नैबे खोथाखौथ' बयबो बुङो नाथाय मोनसे खोथाखौ बैफोर लिडारफोरा सानना सानाथाय मानसिया बे संसाराव बा बुहुमाव एकनिफ्राय 40, 50, 60, 70, 80 बोसोरल' जोरोलै बायद्ध'था नाथाय बिनि गेजेरावनो गोबाङा सानो जे आं सिखिनि थाखा खामायगोन ओरै खालामगोन मालदार जानो लुबैयो हाजार मालदार जादों ओइबायदि लिडारफोर जाय रायजो राजाखौहाय एदो मेगन खाथेनानै नाथाय बायद्ध'था नोङो गोजौनि सोरबा इसोरदो आं नोंनो 1 कौटि बारा होनसैलै 5 कौटि बारा लादोब्रा होमबाबो लाइफखौ एक्सटेन्ड खालामनो हाखाया बायद्ध' थांखानांगोन नोङो बिनि उनाव अब्ला मानो इसिबां बै रायजोफोरजों जोंनि लिडारफ्रा गेलेयो नैबे मोनसे खोथा मोनसे खोथाया जाहैबाय आरो एमपि सारा मोनसे खोथा बुंनो सुंद' नै বিঘা মাটিও তেনেকৈ মানুহক দিব পৰা নাছিল এইকাৰণে ভূমি পালে অশান্তিৰ পৰা শান্তিৰ আমি পৰিৱৰ্তনৰ কথা যে কৈছে যে তেখেতসকলৰ 17টা বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত শান্তি বোলা বস্তুটো আমি চিন্তাই কৰিব পৰা নাছিল हाइ अलटमेन्ट होनायनि खोथा बुंदों एमपि सारा मोजां खोथा जाय समाव प्रमोद बर' सारा वी वान्ट बड'लेण्ड डिवाइड आसाम 50-50 बर'लेण्ड मोनागौमानि जों जिराया जोंनि मोन्थाइखौ जोंनो नांगौ मदिखौबो रायनो हायोमोन बिजेपिखौबो रायनो हायोमोन 5 बोसोराव सोरखौबा रायफेरदोंना रायाखै नाथाय खोथाया जाहैबाय बर'फोरनो बेसेबां होदों आं मिथिया खिन्थु बोरै नैबावसो मिथिनो मोनबाय बर'लेण्ड नागिरग्रा मानसिया बोरै गुबुनफोरनो इसेबां होनो हाखो প্রমোদ বড় মুসলমানকে মাটির অ্যালটমেন্ট দিছে প্রমোদ বড় কবরস্থানের মাটির অ্যালটমেন্ট দিছে প্রমোদ বড় মসজিদের মাটির অ্যালটমেন্ট দিছে প্রমোদ বড় মাদ্রাসার মাটির অ্যালটমেন্ট দিছে আর প্রমোদ বড় প্র্যাকটিক্যালি কইরা দিয়া মুসলমানকে দেখাইছে যে আমি তোমাদের হয়ে কাম করব কারণ 48,000 মুসলমান মানুষের মাটি বাড়ির সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে ইতিমধ্যে 52টা মসজিদ মাদ্রাসা কবরস্থান ঈদগার মাটির সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে আমাদের জাতির কাজ হয় নাই আজকের জীবনে বাপদাদার 14 গোষ্ঠীতে আমরা কোনোদিন শুনি নাই মুসলমান জাতির জন্য সরকার এই স্কিম স্যাংশন করেছে এই শুনছিলেন আজকে প্রমোদ বড় 50 কোটি টাকার বাজেট 5টা হজ ভবনের নামে মুসলমানের নামে 50 কোটি টাকার বাজেট স্যাংশন করছে এই মানুষটা মুসলমানের প্রিয় না শত্রু জীবনে কোনোদিন শুনি নাই আল্লাহর ঘর মসজিদ মাদ্রাসা কবরস্থানের মধ্যে সরকারি আসনি আজকে প্রমোদ বড় প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে প্রত্যেকটা কবরস্থানের মধ্যে প্রত্যেকটা ঈদগাহের মধ্যে 2 লাখ টাকার করে চেক আলারি সোয়ারাং বিথাঙ্গি স্কিমের অন্তর্গত এই ডিস্ট্রিবিউট করিয়া নিজের হাত দিয়ে আমি 7টা চেক ডিস্ট্রিবিউট করেছি